گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو آج علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو گیا۔ فیصل کریم کنڈی نے استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا آج 2:30 بجے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ ملا ہے جس پر 11 اکتوبر کی تاریخ درج ہے۔ استعفے کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہوگا۔ میری لیگل ٹیم استعفے کا آئینی اور قانونی جائزہ لے گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ استعفیٰ منظور کیے جانے تک علی امین وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری دیں گے۔ آرٹیکل 130 شق نمبر 8 کے تحت وزیر اعلیٰ کو صرف استعفیٰ دینا ہے جس کی منظوری نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ پیر کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ سہیل آفریدی پر پرعزم نوجوان ہے جو صوبے کو نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تحریک انصاف صوبے میں اپنی حکومت کا بھرپور تحفظ کرے گی۔ صوبے کا مینڈیٹ ہماری پارٹی کے پاس ہے، تبدیلی لانا آئینی حق ہے، لیکن وفاقی حکومت اور ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں رکاوٹیں ڈالیں۔ خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی پریس کانفرنس، کہا سہیل آفریدی تعلیم یافتہ اور ایماندار شخص ہیں، پارٹی سہیل آفریدی کے ساتھ ہے اور ہمارے 92 MNAs انہیں ووٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب پی ٹی آئی نے حمایت کے لیے جے یو آئی سے رابطہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا وفد وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور تعاون کے لیے جے یو آئی مرکز پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی وفد میں جنید اکبر، عرفان سلیم، دیگر رہنما شامل۔ جے یو آئی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش سے ملاقات۔ پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب میں تعاون کی درخواست کر دی۔ تاثر ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بن چکی ہے۔ جیل میں بیٹھا شخص آج بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کے سنگین الزامات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خیبر پختونخوا کابینہ میں ٹمبر اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے۔ تحریک انتشار لاشوں پر سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ رد الفساد اور ضرب اسب کے نتائج واضح ہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں، بھارت کی للکار پر بانی پی ٹی آئی دبک کر بیٹھ گئے۔ دہشت گردی کا الزام کسی ایک جماعت یا کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ بتایا جائے کس دہشت گرد کو ملک میں بسایا ہے۔ پختونخوا میں ناجائز طور پر حکومت بنائی گئی تو اسے چلنے نہیں دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ پی ٹی آئی قوم کے شہداء، ریاست اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا اور ملک میں ترقی اور استحکام چاہتی ہے۔ ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے خلاف ہیں۔ جنگ اور جدل کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر تھی، ہم پر غداری کا الزام نہ لگایا جائے۔ دہشت گردی کی واپسی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف نے قوم کو یکجا کر کے نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو واپس بسایا۔ ہر شہید کا خون بانی پی ٹی آئی کے ہاتھوں پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے نہ صرف دہشت گردوں کو پناہ دی بلکہ انہیں رہائش دی، پیسہ بھی دیا اور خیبر پختونخوا میں لا کر آباد کیا۔ پی ٹی آئی نے اپنی جماعت پر دہشت گردوں کی آباد کاری کا الزام مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عوام اور قبائلی رہنماؤں نے 2021 میں دہشت گردوں کی واپسی کا منصوبہ رد کیا تھا اور اس منصوبے پر بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عمل نہیں ہوا۔ دہشت گردی کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈالنا حقائق کے برعکس ہے۔ گزشتہ روز ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہزاروں طالبانوں کو بانی پی ٹی آئی نے پاکستان لا کے بسایا۔ عطاء اللہ تارڑ سے امریکی ناظم الامور نتھالی بیکر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا، دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ پاکستان معیشت کے استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں دنیا کے امن کے لیے سنگ میل ہیں۔ سیاحت کے فروغ اور معاشی بہتری کے لیے حکومت کے ٹھوس اقدامات جاری۔ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے قانون سازی۔ امریکی ناظم الامور نے اقدامات کو سراہا۔
डिजिटल मईशत के नफाज से मसनूई जहानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। हुकूमत IT और मसनूई जहानत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है ताकि मुल्क की मईशत को जदीद खतूत पर इस्तबार किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत से मुताल्लिक़ अहम इजलास मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ करने, डिजिटल मईशत के दायरेकार को वुसअत देने के लिए कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसनूई जहानत से सरकारी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत, नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का अटूट रिश्ता है। सऊदी बिजनेस काउंसिल की पंजाब आमद खुशबख्ती की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, बोली, वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा तारीखी और इंतहाई अहमियत का हामिल था। पंजाब में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मक्का और मदीना की पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। लाहौर में सऊदी बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की ज़रख़ेज़ सरज़मीन और सरमायाकारी के मौक़े दोनों ममालिक के ताउन को नई समत देंगे। पंजाब के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है। सऊदी अरब सूबे में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएगा। जुड़वा शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद दूसरे रोज़ भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद एक्सप्रेस वे, IJP रोड समेत अहम शाहराहें मुकम्मल बंद। तिजारती सरगर्मियाँ मअतल, तालीमी इदारे, मेट्रो बस सर्विस बंद। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते सील, परवाज़ों में ताख़ीर, शहरी परेशान। रावलपिंडी शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दूसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस मअतल, पुलिस की भारी नफरी तैनात। गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जंग बंदी हो चुकी है, तो फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें बताया जाए कि लड़ाई ख़त्म हो गई है, तुम किस बात का एहतजाज कर रहे हो, घर जाओ। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज। मजहबी जमात की कार्रवाइयों से बहुत से अहलकार लापता हैं। मुल्क जब भी तरक्की करता है, एक पुरतशद्दुद गिरोह सामने आ जाता है। मजहबी जमात लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। मुसल्लह जत्थे तोड़ फोड़ अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। DG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमने किसी भी मौके पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस अपना काम करती रहेगी। मजहबी जमात का गाज़ा मामले पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। आम शहरी अब 10 मिनट में शनाख्ती कार्ड बना सकता है। हम अपनी कारकर्दगी से सियासत करते हैं, हमारे काम बोलते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने जनावाला में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शराकत से काम कर रहे हैं। दुनिया के बड़े मुमालिक पाकिस्तान से शराकत दारी के ख्वाहां हैं। इंतशार की सियासत अब मजीद नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कुछ लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में अहम इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान शरीक हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुतारिफ करवाई जाएंगी। जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मंसूबे का हिस्सा है। शहरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पोर्ट की कारकर्दगी बेहतर बनेगी। सिंध हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में निजी शराकत दारी को फ़रोग़ दे रही है।
कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड इजलास। कयूमाबाद तक कराची पोर्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तामीर की मंजूरी। जामशोरो और मटियारी में 41,000 हेक्टेयर्स पर दरियाई जंगलात लगाने का मंसूबा मंजूर। NED यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मुआहदे पर अमल दरामद की मंजूरी। चांडका और जिना अस्पताल की रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। हुकूमत सिंध का दिवाली के मौके पर हिंदू मुलाजमीन को पेशगी तनख्वाह और पेंशन देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन को 1 नवंबर के बजाय 15 अक्टूबर तक तनख्वाह और पेंशन अदा कर दी जाएगी। और इससे कबल सिंध हुकूमत ने दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए आम तातील का ऐलान भी किया था। 20 अक्टूबर को हिंदू बरादरी को आम तातील दी जाएगी। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज, फलस्तीनी तबाहाल घरों को लौटने लगे। इसराइली फौज ने नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इसराइली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने कहा कि गजा की तामीर नौ में अरब और आलमी ताउन का खैर मकदम करेंगे। इसराइली फौज 11 हमास कैदियों की रिहाई का ऐलान कर चुकी है। मुल्क में चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 4,578 रुपए की कमी। फी तोला सोना 4,20,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,924 रुपए सस्ता। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $3,995 फी औंस। चांदी की कीमत में इजाफा फी तोला 5,100 रुपया हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत में 29 रुपए 42 पैसे का इजाफा। आलमी मार्केट में चांदी की कीमत $50.13 फी औंस रिकॉर्ड की गई। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेंस टीम ने श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का हदफ दे दिया। जवाब में श्रीलंकन बल्लेबाजों की बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से नेट स्क्योर बर्नेट 113 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। टैमी ब्यूमोंट ने 32 और नाइट ने 29 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से एनुका रानावीरा ने 3 और कुमारी और अदिशिका वर्दोनी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।